वेळ, विचार आणि एनर्जी. जय शेवाला. कशेक सुमार गोर कटमाळो मळण बळण रो एकत्र रो शेवा भाया के. आप तमक्यो वेळ काहीच, विचार काहीच आणि एनर्जी काहीच. थॉट, टाईम अँड एनर्जी. थॉट विचार, जसे आपण विचार करूया वसे आपण बनते चालिया. बरोबर. वेळ व विचारेन व दिशान ले जाय सारू वेळचा आहोत आणि वेळ देवण आगच. एनर्जी पूर्ण वच दिशामध्ये जायचा आहोत. हॅलो एमआय जमेवाळाशेनी सोबती जमेवाळाशेनी वाया नात्रा कार्यक्रम जमेवाळाशेनी नंतर तो તમાર જે ગોલ છે તમે જે જીવનમાં અચીવમેન્ટ કરે છે જીવનમાં તમે જે બનેર છે તો બાજુ રહી જાય ને आपण दुसरेच वाटेन चले जाय. वाट जर आपण बनायर छ तो वच दिशाમાં आपण जायर छ तो पच आजूबाजू काही चालू छ यार विचार करेल છે तो जो मन के आंग बढच नंतर तो पचू आजूबाजू आपण जर भटके तो पचू कठीण छ होत जाणं. बरोबर. तो जसे आपण विचार करूया वसे बनते चालिया. जर आपण स्टुडंट्स आणि आपण जर एखादी ड्रीम्स किमान पोलीस बनेरचं किमान शिक्षक बनेरचं IAS बनेरचं IPS बनेरचं जे बी તમાર ધ્યેય છે જે તમે ટાર્ગેટ બનાવેલો છો જે તમારો ગોલ છે તમાર વિચાર ફક્ત વોજ દિશામાં રહીને જાઓ છો. રાત દન વોજ દિશામાં તમારે વિચાર રહીને જાઓ છો. મેં दूसरो कोणी हालो तो बिलकुल कोणी वो हालो તમે एकदम आसो भटकाव छ की તમે જીવનમાં કને જ ઉઠ શકો નહીં. બરોબર. ફક્ત તમે जर ही વાત કરી તો પૂર્ણ વિચાર શ્રેણી વસત છે અને વરસારું તમાર જે એનર્જી છે વસ દિશામાં જાયન છે અને તમાર જે તમ टाइम છે टाइम फुल टाइम में तम इन्वेस्ट करना आगे. कारण कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो वो विचार से भी ये सब विचारेर खेळ छ आणि टाइमेर खेळ छ आणि एनर्जीर खेळ छ. ये तिन्ही जर तडजोड करना के एक दिशा में जर लेगे तो दुनिया कोई भी ताकत तमें न थंभाट सके नहीं वो तुम्हारा टार्गेट अचीव करे साई. एमाई परिस्थिति काही लेवणो देणो છે નહીં ભૈયા. परिस्थिति કેની જ આડ લાવી નહીં. કારણ કે તમાર વિચાર જ તમે આડ લાવો છો, તમાર મહેનત તમે આડ લાવો છો, તમાર વેळ તમે આડ લાવો છો. તમે वेळ जर बर्बाद कर नाख्यो तो परिस्थिति काहीच परिस्थिति है नहीं खराब. તમે विचार बर्बाद जर कर नाख्यो तो काहीच परिस्थिति है नहीं खराब. वो विचारेन वो दिशाમાં ले जाओ आणि તમાર स्वतः जे बी તમાર ઈચ્છા છું પૂર્ણ વીએ नंतर तो इच्छा वेळ आणि एनर्जी ये तिन्ही जर તમે वेस्ट करेव्यो तो जीवनाમાં काही वेग बणियो करता विचार छोड़दो. कारण की मैं देख मेलो छू 12-12 वर्षे ते लोक एक बार वेन आवगे तरी तयारी करायचं पण हातेम काही कोणी आहे नाहीतर एखादी बालबच्चा एक वेळा तयारी करत आणि वरू अचीवमेंट करलंच. वमन आपले मात्राच फरक छ वर पूर्ण एनर्जी वेळ आणि वर विचार वच दिशाમાં आणि आपल्या एनर्जी वेळ विचार दुसरे दिशाમાં करता आणि आपल्या फाटा फुट गे. फाटा जेर फुट गे उलार रेगो जेर फाटा कोणी फुटे एकच दिशान जारोच वो आंग चलो. बाकी तम समझदार छो. તમાર काही विचार छ जरूर कमेंट्स कळावજો. जय शेवालाल सेन साहेब.